नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। ओडिया रे आमर पूजा नियम कौन रही आज भिडियो रे आमे माने जानिबा। आ वीडियो भल लगिले वीडियो को लाइक शेयर करिया बिल्कुल भूलिबेनी। एहीपर रूपे आम चैनल रे नुआ नुआ वीडियो देखाबे आम चैनल टी सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करिवे। कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती रूपे कमेंट करनेबे। चलो जानिबा कौन रही आज वीडियो रे। ठाकुरंक पाखरे जे भोग अर्पण करा जाय सेही प्रसाद को केते समय पर उठाइबा उचित एवं प्रसाद को कौन करबा उचित। दर्शक बंधु 10 रु 15 मिनिट पर आपण भगवान का पाखरे अर्पण करिथिबा नैवेद्य को उठाई पारिबे। कारण आमको जेमिति भोजन करिया पे किछि समय लागि थाए ठीक सेमिति भगवान को नैवेद्य अर्पण करिया समय किछि समय पर भोग को उठाई आनिबा उचित। सांगे सांगे ठाकुरन पाखरु भोग थाली के उठाइबा उचित नुहे। जेतेबेले भोग करि सारिबे तापरे ठाकुरन को प्रणाम करी ठाकुरन को अर्पण करि सारी कि कबाट को किछि समय पर्यंत आउजेई देबे। तापरे 15 मिनिट रु 20 मिनिट पर जाई से भोग थाली को उठाई नहीं आसबे। 15 मिनिट पर से प्रसाद को आपड़ जो उठे आनिबे आप घरे कौन छोट पिला थे कि परिवार लोक निजे समस्ते मिसिकी बांटिकी से प्रसाद को ग्रहण करेंगे। कहीं भगवान को आप जहाँ चढ़ेले आपण भी निहाती रूपे से प्रसाद को ग्रहण करने उचित। जो लुगा पिंधि आप प्रत्येक दिन पूजा करन से लुगा को कौन प्रत्येक दिन सफा कर धोईकी पिंधिबा आवश्यक कि? प्रत्येक दिन पूजा लुगा को सफा कर धोई पिंधिबा आवश्यक नहीं। आपण पूजा करथिबा लुगाटी जेतेबेले असना हो जाए सेतेबेले आपण ताकू सफा करि पारिबे। नहेले प्रत्येक दिन आपण पूजा लुगा धोइबा किछि मध्य आवश्यकता न थाए। किंबा सही लुगारे जदि आपण खाईदेले कि बाहर को परिस्रा पलाइले ताले सही क्षेत्र में आपण लुगा को धोईकी सफा करी पूजा करबा उचित। नहेले किछि मध्य असुविधा नहीं सही लुगारे प्रत्येक दिन पूजा करिया। कहीं ठाकुरंक पई गोटे अलगा लुगा रही था जहाँ कि पिंधिकी आमे ठाकुर पूजा करि थाउ। कहीं पूजा करें नहीं निश्चिंत प्रत्येक दिन पूजा घरे करें। जेतेबेले आपणकर मृतक काम सरीजिव 10 दिन सुधी पर आपण घरे प्रत्येक दिन पूजा करें। एमिति होई पारे कि किछिटा जगार किछि नियम अच्छी कि पुओ बो मुखाग्नि देई थांती तो मंदिर जाई परिबे नहीं वर्षे जाए घरे किछि शुभ काम मध्य होई न थाए। किंतु घरे प्रत्येक दिन जेमिति आपण घरे ठाकुर पूजा करती सही रूपे पूजा करिवे। एही पूजारे किछि प्रकार असुविधा होई न थाए। पूजा बंद हेबनी कि देखंतु जदि सबु बेले घरे ठाकुर को पूजा हुए ठाकुर को प्रार्थना करिवे ताहेले आम घरे देवी देवता का वास हेबो। जदि आमे पूजा करिबानी तो खराब शक्ति घरु जीवे नहीं। ठीक सेमती जदि आप वर्षे जाए घरे ठाकुर पूजा बंद करदेवे कौन हम खराब शक्तिर आसभाव हम जहाद्वारा कली लगी थाए। आउ ताहेले आपण खराब शक्तिर वास करेंगे। प्रत्येक दिन ठाकुर पूजा कले आम भितर किछिटा भल गुण मध्य आसे जहाद्वारा आम शांत रहू। ठीक सेमिति आम ठाकुर को पूजा बंद करदेले आम भितर खराब गुण गुड़िक मध्य आकर्षण हो जाए। हेतिपई मृतक काम सरिया परे आपण प्रत्येक दिन घरे पूजा करें। घर ठाकुर पूजा बंद हेबा उचित नुहे। भल काम पर्व पर्वाणी पालन हेबा नहीं किंतु पूजा बंद करेंगे नहीं। दीप धूप किणवा भोग किणवा बहुत लोक कहते पैसा नहीं पूजा आम केमिति करूँ ठाकुर केमिति पूजा करूँ कौन सी कारण जदि एमती किसी असुविधा थाए पूजा करने पाखे मध्य किसी पैसा न थाए ताहेले आपण कौन करेंगे निज हृदय भगवान को पूजा करें। मने मने भाविकी प्रभु को सलिता दिली आपण भावना दीपटीए मध्य लगाई पारे घी ढालिबे सलिता रखी दियासिल मध्य मन भितर आपण लगाई पारे। मन भावना आपण निज भगवान को पूजा करुचंती यह ही भाविबे। आउ दीपं ज्योति परम ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरेत पापं पूजा दीप नमो नमो। यही मंत्रटी आपण जेतेबेले भगवान पाखे दीप लगाउचंती ताहा मन भितर भाविकी मन भावना रे ही मंत्र को उच्चारण करेंगे। जदि मनरे भक्ति अच्छी ताले भगवान को किछि अर्पण न कले मध्य निश्चिंत आपण भगवान डाक शुणिबे। प्रथमे आपण कौन करेंगे पानी छिंचिकी पकाइबे ओला जाए कि प्रथम ओलैबारे पानी छिंचा जाए। गोटे सुंदर कथाटी शुणंतु
ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦନ ପାଣି ପକାଇ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ତାପରେ ରାଜା ଛେରା ପହଁରା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇକି ପବିତ୍ର କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ନିହାତି ରୂପେ ଓଳାଇ ପାରିବେ। କେବେ ବି ପ୍ରଥମେ ଓଳାଇ ତାପରେ ଗୋବର ପାଣି ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ପ୍ରାୟ କେହି ଗୋବର ପାଣି ପକାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧା ପାଣି ହେଉ ପଛେ କେହି କେହି ପାଣି ପ୍ରଥମେ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ବାଡ଼ି ପଟେ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ପକାଇ ତାପରେ ଘର ବାହାର ଓଳାଇବା ଉଚିତ। ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ, ଏହି ବିଷୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ମହିଳାମାନେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଖପାଖରେ ରହୁଥିବା ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟରେ ନାଇଟି ପିନ୍ଧିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ପୂଜା ଘର ଅଲଗା ଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୁଗାପଟା ଅଲଗା ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଆପଣ ଦିନସାରା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପରିସ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ତାହା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ଘିଅ କଲର୍, କମଳା ରଙ୍ଗ, ଧଳା, ନାଲିର ବର୍ଡ଼ର ଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିରରେ ନନାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ କି ନନାମାନେ ହଳଦିଆ ଘିଅ ରଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏହି ରଙ୍ଗର ଲୁଗା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ପୂଜା କଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଭକ୍ତି ଭାବନା ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ସୂତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରନ୍ତି। ସହଜ ଏହା ପାଇଁ ସିନା ନାଇଟି ପିନ୍ଧି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଇଟି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଅଲଗା, ମାନେ ଆପଣ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିନଥିବେ କିମ୍ବା ସେଇ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଖିଆପିଆ କରୁନଥିବେ, ଶୋଉନଥିବେ, ତ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କରିବେ। ମୋତେ ଯାହା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଯାହା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାହା ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କିଛି ଅନୁଚିନ୍ତା ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, କିପ୍ ୱାଚିଂ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍।